अस्सलाम वालेकुम जी। आप में से कुछ लोग कुछ दोस्त ज़रूर मुतारिफ़ होंगे कि मैं किताबों पे अक्सर तबसरा करता हूँ। पिछले दिनों कुछ दोस्तों ने फरमाइश की कि जो मेरा नावल ग़ुरूब शहर का वक्त पिछले साल छपा है, वो मैंने क्यों लिखा, उसके लिखने के क्या मरहले थे, क्या प्रोसेस था, क्या मुहर्रिकात थे, उस पे मैं कुछ बात करूँ, ताकि हमारा ये जो माहौल है इसमें किताबों पे गुफ्तगू ज़्यादा से ज़्यादा हो। मकसद इस किताब की सिर्फ़ तरवीज नहीं, गो कि वो भी है। मकसद ये था कि बतौर एक लिखारी मैं आपसे कुछ बातें ऐसी शेयर कर सकूं जो शायद आपको दिलचस्प लगें। पहला सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने ये पौने 600 सफ़े का उर्दू का नावल यकायक लिखने का क्यों फ़ैसला किया। ख़ास तौर पे चूँकि मैं सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ी में ही लिखता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, जैसा कि हमारा एक नौआबादियती निज़ाम है जिसमें ऐसे होता है। ख़ास तौर पे लोग जो कानून से और पॉलिसी के शोबों से मुंसलिक हों, जो कि मैं हूँ, और इससे पहले मैं अंग्रेज़ी में भी लिख चुका हूँ। तो जवाब उसका बड़ा वाज़ेह है और मेरे ख़्याल में हम सबको इस चीज़ की तरफ सोचना चाहिए कि इंसान अपनी ज़ुबान, अपनी तहज़ीब और अपनी शनाख्त के बिना कुछ भी नहीं है। जो हमारा एक्सप्रेशन, जो हमारे तासुरात, जो हमारे ख़यालात की गहराई और महसूस करने की सलाहियत अपनी ज़ुबान में है, और मैं तो पंजाबी बोलता हूँ और उर्दू बोलता हूँ और अंग्रेज़ी को भी अपनी ज़ुबान समझता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बयान के लिए मुझे लगा कि उर्दू बहुत बेहतर है। उर्दू एक बड़ी रोमानवी ज़ुबान है, उर्दू के अंदर मज़ाह बड़ा खूबसूरती से आप बयान कर सकते हैं। हमारी तहज़ीब की ज़ुबान है, उसके अंदर हर लफ्ज़ के साथ कोई ना कोई ख़याल, कोई ना कोई याद, कोई ना कोई वाक़या वाबस्ता है जो मख़सूस हमारा है। इसमें किरदार बनाना, ख़ास तौर पे कुछ माशरे से जैसे हम किरदार तश्कील करते हैं, वो ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा वो ज़िंदगी के करीब हमें लगते हैं। और मैं तो वैसे भी ये मानता हूँ और बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि अगर हमें ये सलाहियत है और हमें ये मौका मिला है कि एक से ज़्यादा ज़ुबानें लिखें और बोलें, तो हम क्यों ना बोलें। अंग्रेज़ी में भी एक्सप्रेस करें, उर्दू में भी करें, पंजाबी में भी करें। उससे बल्कि आपकी ज़ुबान और एक्सप्रेशन में वसअत आती है। तो आजकल मैं इस किताब को अंग्रेज़ी में अस्सर नौ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और इस साल के आखिर तक शायद ये इंशाल्लाह प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। 99 इसमें चैप्टर हैं और ये एक मखसूस जो हमारा ख़ास लीनियर स्टोरी टेलिंग होती है उसकी तरह नहीं है, जिसमें आप खालिद और रज़िया से मुतारिफ़ होते हैं और आखिर में उनकी शादी हो जाती है। ना तो इसके उस किस्म के प्लॉट हैं। इसके अंदर तो कुछ फ़लसफ़ियाना बातें भी हैं, कुछ साइंस की बातें भी हैं, कुछ नॉस्टैल्जिया भी है, कहीं खुद नविश का पहलू है, तो किसी जगह के ऊपर माशरे के नुक्ता नज़र से या मुख्तलिफ़ किरदारों के नुक्ता नज़र से बात की गई है। इसको बहुत सी चीज़ें कहा गया है, चूँकि इस पे अब काफ़ी तबसरे आ चुके हैं, हिंदुस्तान में भी ये छप चुकी है। मेरी खुशकिस्मती कि इसे आम पढ़ने वालों ने भी सराहा है और इस पे जो बहुत कुछ हमारे मुस्तनद लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहरबानी से बात की है। किसी ने इसको पैस्तीश कहा है, किसी ने इसको पोस्ट मॉडर्निस्ट कहा है। ये फ्रेगमेंट्स में है, जैसे कि ज़िंदगी भी होती है, हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि लीनियरली चले। बहुत से टुकड़े होते हैं ज़िंदगी के अंदर, फ्रैगमेंट्स होते हैं, उनकी एक मोज़ेक होती है। जब आप ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं तो उन टुकड़ों को आपस में जोड़ के आप ज़िंदगी को कोई शक्ल देने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ हर चीज़ ज़िंदगी में मेरे नुक्ता नज़र से बिल्कुल वाज़ेह सीधी लकीर में नहीं चलती। गो कि ऐसी बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखी गई हैं और मुझे पसंद हैं, लेकिन मुझे बहुत सी फ़िक्शन अब ऐसी पसंद है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के नैरेटिव स्टाइल से एक्सपेरिमेंट करती है। अब जो लोग वसीउल मुतालिया हैं और इस चीज़ का शऊर रखते हैं, वो बात बड़ी जल्दी समझ आते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें माज़ी से, गुज़श्ता से पेवस्ता होने का जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपने माज़ी को समझना, उससे सीखना, उसी के अंदर से इस्तारे और चीज़ें लेके फिर उसको मॉडर्निज़्म की तरफ लेके जाना, उसकी भी मैंने कोशिश की है। और 10 के करीब हमारी जो मशहूर किस्से और दास्तानें हैं, उससे इसका ताना बाना मैंने मिलाया है। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बुक ऑफ आइडियाज़ है, ये तो आप लोग इसका तयन करेंगे, लेकिन मुझे बुक्स ऑफ आइडियाज़ जिनके अंदर आइडिया से खेला जाए, जिनमें दूसरी किताबों और तारीख़ और हिस्ट्री और मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स और मौसीकी और किस्सों के हवाले हों, वो बहुत पसंद आती हैं। मैं चूँकि ख़ुद भी कुछ ना कुछ मुतालिया करता हूँ और मेरे ख़्याल में हर इंसान जो भी चीज़ तश्कील करता है, वो किसी और की बनाई हुई चीज़ के ऊपर एक और ईंट रखता है और इस तरह से हम सब एक दूसरे से सीखते हुए आगे को चलते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर वो अंसर या वो पहलू जो है वो सामने आए। अच्छा, एक लेवल पे ग़ुरूब शहर का वक्त एक शहर की कहानी है और इटालो कैल्विनो जो मशहूर इतालवी राइटर थे, उनकी किताब इनविजिबल सिटीज़, जिसमें वो एक ही शहर को मुनफरिद तरीक़ों से देखते हैं, उसके कुछ पहलू भी आपको नज़र आते हैं। अब वो ज़ाहिर है आप क़यास आराई कर सकते हैं कि लाहौर के बारे में है, कई लोगों का ख़्याल है बिल्कुल लाहौर के बारे में है और है भी।
اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک یونیورسل سٹوری ہے، یہ ڈھاکہ اور دلی اور استنبول کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ شہروں کے بننے بگڑنے اور زوال کی کہانی ہے، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے۔ اچھا، اب میرا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جس معاشرے میں علم، رحم، محبت، ماحول اور انصاف کا فقدان ہو جائے وہ معاشرہ مر جاتا ہے۔ سو ایک طرح سے یہ ایک نوحہ بھی ہے، ایک المیہ بھی ہے، ایک ڈسٹوپیا بھی ہے، لیکن اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ صرف ڈسٹوپیا نہ ہو، اس کے اندر امید کی کرن بھی ہو، چونکہ میں خود بھی زندگی کے بارے میں ہمیشہ پر امید رہتا ہوں، ہوپ اسپرنگز اٹرنل، اور اگر ایسا نہ ہو تو انسانی معاشرہ بالکل ختم ہو جائے۔ اچھا، اب اس میں نوسٹالجیا بھی ہے۔ ظاہر ہے میں ایک زمان و مکان سے تعلق رکھتا ہوں، میں اسی زمان و مکان میں پچھلی کئی دہائیوں میں جو کچھ بیتا، جو اہم سماجی سیاسی واقعات تھے، انہی کے پس منظر میں لکھ رہا ہوں، اور چونکہ میں نے اردو کا چناؤ کیا ہے تو ایک لحاظ سے وہ اور بھی نیچرل لگتا ہے، اور یہ نہیں لگتا کہ میں انگریزی کے اندر اس کا ترجمہ کر کے لکھ رہا ہوں، بلکہ ان حالات، واقعات اور شخصیات کے بارے میں انہی کی زبان میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ سو کئی لوگوں کے اس کے اندر ایک پوری سیاسی کہانی نظر آتی ہے، ایک شہر کی کہانی نظر آتی ہے، ایک معاشرے کی کہانی نظر آتی ہے۔ فائدہ اردو کا یہ ہوا کہ مجھے بہت سے اور پڑھنے والے ملے جو بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن انگریزی میں پڑھنا ان کو خاص اس طرف مائل نہیں ہے، اور جو مجھے بے تحاشا خوشی ہے کہ میرے پڑھنے والوں میں بہت سے نوجوان ہیں، چھوٹے شہروں میں بھی ہیں، گاؤں میں بھی ہیں، اور مجھے ہر وقت ان سے رابطہ میرا رہتا ہے، جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اب ہمارے بچے بھی پاکستانی ادب کے اوپر لکھنا شروع ہو گئے ہیں، سو یہ کتابیں اب ان کے لیے تجزیے کے لیے اور تبصرے کے لیے مہیا ہیں، تاکہ ایک ڈسکورس آگے چلے، چونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے اور ایک قصہ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ خیالات، کچھ سوال میں نے اٹھائے ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ مجھے اوپن ٹیکسچرڈ کتابیں پسند ہیں، مجھے ایسی کتابیں پسند ہیں جن میں لیئرز ہوں، اور مجھے ایسی کہانیاں بھی پسند ہیں جو کہانی در کہانی ہو، جیسے ہماری داستانیں اور الف لیلہ ہیں۔ تو ایک لحاظ سے اسی ٹریڈیشن کو بھی میں نے آگے لے جانے کی کوشش کی ہے۔ زندگی میں بھی اسی طرح در پردہ مخفی بہت سے پہلو ہیں، اس سے سوچنے کا موقع ملتا ہے، مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس کی تشریح کرتے ہیں، اور یہ جو ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ پھر زبان ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ چیز ہے، مجھے لٹریچر ایز اے اسپیکٹیکل کا آئیڈیا بھی پسند ہے، مجھے زندگی زبان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے کا بھی شوق ہے۔ سو اس میں بہت سے رجسٹر ہیں، حالات و واقعات اور کرداروں کے مطابق طنز بھی ہے، رومان بھی ہے، خوف بھی ہے، تنقید بھی ہے، افسوس بھی ہے، اور پرمسرت لمحے بھی ہیں زندگی کی طرح۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان نہ صرف اپنی باطنی زندگی کو دیکھتا ہے اور اپنے معاشرے اور شہر کو دیکھتا ہے، وہ آسمان کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ کی طرح وہ ابدی سوال پوچھتا ہے کہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، اور کہاں جا رہا ہے، اور وہ سوال اور وہ فلسفیانہ جو اس کی جستجو ہے، وہ بھی اس کہانی کا بڑا اہم حصہ ہے۔ اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایسے سوالات اکثر پوچھتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ایک انوائرمنٹل ایک لحاظ سے ناول بھی ہے، جو میرے خیال میں آج کل کا صف اول کا ایک مسئلہ ہے۔ ہم جن شہروں میں رہتے ہیں وہ گرد و آلود اور دھوئیں میں اٹے پڑے ہیں، اور جہاں پہ جس طرف ہم گامزن ہیں وہاں تو سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سو آئی تھنک کانشیسلی اور سب کانشیسلی یہ چیزیں ظاہر ہے ہر شخص کو اور ہر حساس شخص کو متاثر کرتی ہیں، تو اس کے اندر ماحول کا جو پہلو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اچھا، اب اردو کی ایک بہت خوبصورت چیز اور ایک منفرد چیز اردو کی شاعری ہے، اور جس طرح کا وہ آپ کے لیے ایک ماحول پیدا کرتی ہے اور جس طرح کے تاثرات آپ کے اندر پیدا کرتی ہے، اس کا اس پہ بڑا اثر ہے۔ اس پہ خاص طور پہ مجید امجد، نون میم راشد کی شاعری کا بہت اثر ہے، جنہوں نے بہت ہی انوویٹو طریقے سے اس زبان کو استعمال کیا اور جس طرح کے خیالات جو ہیں ہمارے سامنے لے کے آئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ ایسی شاعری بھی ہے جو آپ کے سامنے اس سے پہلے غالباً بہت کم آئی، یا آئی بھی تو مخصوص حلقوں میں آئی، تو اس کو بھی سامنے لانا جو تھا وہ اہم تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لکھتے کیوں ہیں؟ ایک لحاظ سے تو تمام لکھنا ایک انتہائی انفرادی قسم کا عمل ہے، خود کلامی ہے، کیتھارسس ہے، اور ہماری کہانیوں میں کئی کردار اصلی ہوتے ہیں، کئی نقلی یا فرضی ہوتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ دوسروں کا امتزاج ہوتے ہیں۔ ہماری کہانیوں میں ہمیشہ خود نوش کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہماری تخیل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ کتاب بھی اسی طرح سے ہے، اس کو خود نوش کہنا بھی زیادتی ہے، اس کو بالکل خیالی سمجھنا بھی غلطی ہے۔ لکھی اسی لیے گئی کہ میں اپنے آپ سے خود کلام تھا، میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے، میرے ارد گرد جو زندگی کے بہت سے حالات و واقعات تھے ان کا میرے پہ اثر تھا، اور ایک لحاظ سے میرے اندر یہ جستجو تھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہوں، اور وہی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو سراہا ہے میں ان کا بے حد ممنون ہوں۔ شکریہ۔